बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। इलेक्शंस कब होंगे? अदालती फैसला न मानने पर क्या होगा? बारिशों से तबाही और तीसरे टाकरे की तैयारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। असेंबलियों की तहलील और मुल्क भर में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा, अगला दौर कब होगा तय नहीं हो सका। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में देंगे। कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असेंबली के इंतखाबात 60 दिन में करवाए जाएं। आईनी खिलाफ वर्जी से बचने के लिए तरमीम के लिए कौमी असेंबली में जाने को तैयार हैं। इसहाक डार का कहना था कि दोनों जानिब से लचक का मुजाहिरा किया गया, अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत करेंगे, मजीद बात होगी। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के वक्त पूरे मुल्क में निगरां हुकूमतें होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगी और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे। नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली शुड बी डिसॉल्व और बिफोर 14 मई। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस 60 दिन के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कब हों और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं, जिस पे कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी, हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप से हमने बात करनी होती है नेशनल असेंबली में और बाकी 2 सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे। वो उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है। मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब कोई सेशन नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात न करने चीदा हुई तो बातचीत के लिए 6 रोज़ बहुत थे। इमरान खान ने मुज़ाकरात के बाद इजलास भी बुला लिया जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक अगर हुकूमत दोबारा मुज़ाकरात करना चाहे तो नई शराइत बता दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती अहकामात पर नेक नियति से मुज़ाकरात किए गए, लचक भी दिखाई, चंद मामलात पर 2 कदम पीछे भी हटे, ताहम हुकूमत किसी भी तरह से मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दी। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो इसका वाज़ह मतलब यही होगा कि मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर हुकूमत के आइन पर अमल ना करने, कानूनी और अवामी जंग लड़ने का ऐलान। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया तो आइन टूट जाएगा। मुल्क को आइन और कानून के मातहत लाने के लिए आइनी और अवामी जंग लड़ेंगे। पीटीआई हड़ताल और पहिया जाम का रास्ता भी इख्तियार कर सकती है। तो हम कौन होते हैं कि हम बताए कि 14 मई, ये तो कानून है, ये तो आइन है। हम जो भी करेंगे आइन के फ्रेम के अंदर करेंगे। देखिए फिर हमारे पास जो है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? मतलब फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आइन के खात्मे का ऐलान होगा, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब वाज़ेह ही है कि ये आइन को तोड़ रहे हैं। वाज़ेह इसका ऐलान है कि आइन को नहीं मानते। फिर हम जाएंगे, हम इस मुल्क को कानून और आइन के मातहत लाने के लिए जो हमारा हक के कानूनी जंग वो हम करेंगे। हम अवाम के पास जाएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम कानूनी और अवामी जंग दोनों लड़ेंगे कि एक ही दिन हम बाकायदा जो है ना पूरी मुल्क में हर यूनियन कौंसिल में एहतजाजी रिकॉर्ड करवाए। इसके बाद हमारा जो है ना जो सबसे बड़ा मुअस्सर जरिया है कि हम पूरा पहिया जाम ऐलान करें। हम इसके लिए ये भी हम शटर डाउन करें,
تاجروں کے ساتھ، کیونکہ تاجر سب سے زیادہ متاثر ہے نا. مذہبی جماعتیں مطلب تمام طبقوں کو انگیج کریں گے تاکہ اس ملک میں ہم آئین کو بچائیں. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خبردار کر دیا. تاریخ کی سب سے بڑی تحریک چلانے کا اعلان. کہا آئین پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو ملک نہیں چل سکتا. مجھے حکومت سے باہر رکھنے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انہیں خوف ہے کہ ہم جیت جائیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا افسوس نہیں. آئین کہتا ہے 90 کے روز میں الیکشن کرائیں. پارلیمنٹ سے عدلیہ پر حملے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی اعلیٰ عدلیہ پر لفظی گولہ باری. اسمبلی میں کھڑے ہو کر عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے. الیکشن سے بھاگنے والے خواجہ آصف بولے سامنے والے ادارے نے ہم سے کارروائی مانگی. اسپیکر بھی سپریم کورٹ سے ان کی سماعت کا ریکارڈ مانگے. ہدف تنقید بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے حساب مانگنے لگے. ہمارے ادارے میں بیٹھے لوگ ووٹ لے کر یہاں پہنچے ہیں. جنگ ہے تو جنگ ہوگی. پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائیں گے. سامنے والا جو ادارہ ہے اس نے ہم سے ایک تاریخ کی پروسیڈنگز مانگی ہیں. ایک نہیں 100 دفعہ پروسیڈنگز دیں. اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 2 جج خبردار ہو گئے ہیں بینچ سے. 3-2 کا جب بینچ بنایا گیا انہی 2 ججوں کو ادھر بٹھا دیا. آپ سپریم کورٹ کو لکھیں کہ ہمیں بھی وہ کاروائی بھیجے. عدلیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں. اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی، اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں. جو پہلے یہاں پہ حکمران تھے اب پھر سہولتکار مل گئی. پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج ختم ہونا چاہیے. اس ادارے کی گردن لی گئی، اس ادارے کا خون ہوا، کیا اس کا کوئی حساب دے گا؟ عدالت عظمیٰ اپنی تاریخ درست کرنے کے لیے، اپنا ماضی کو پیوریفائی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ یہ ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹائم پورا نہ ہو. جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوگا. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی. پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. ججز کسی بلیک میلنگ میں نہ آئیں. ججز صاحبان جو فیصلہ دیں گے اس پر عمل درآمد کرائیں. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ منظم طریقے سے عدالتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کے 15 میں سے 8 ججز نون لیگ کے نشانے پر ہیں. نیب ترمیم کیس وہ طوطا ہے جس میں شریف اور زرداری فیملی کی جان ہے. الیکشن 14 مئی سے آگے لے جانا ہے تو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے. یہ جو پاکستان بار کونسل میں کچھ وکلا جو حکومتی گروپ ہے اس کو استعمال کر کے جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں اس کو مسترد کیا ہے بار ایسوسی ایشن. یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی، نواز شریف کی، حسن نواز کی، حسین نواز کی اور شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. اسی لیے مین فوکس کیا جا رہا ہے ان جج صاحبان کو. ہم تو تعین وقت کا نہیں کر سکتے لیکن آئین نے تعین کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق آپ انتخابات کو آگے 14 مئی سے آگے پنجاب کے الیکشنز نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ 14 مئی سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. اور جب تک سیاسی جو آخری میں بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ آپس میں بات چیت کر کے کوئی حل نکال سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. آئین موجودہ آئین کے ہوتے ہوئے تو آپ 14 مئی سے آگے نہیں جا سکتے. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، نون لیگ کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ مذاکرات کو نقصان پہنچا رہی ہے. نون لیگ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کدھر جاتی ہے اور یہ مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو. عدلیہ پر حملہ کرنا آسان ہے کیونکہ وہ جواب نہیں دیتی. عدلیہ پر حملے سے ادارہ کمزور ہوا تو کل انہیں بھی ریلیف نہیں ملے گا. عابد زبیری کی بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں بات چیت. کہا یہ عدالت میں کچھ اور باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید ہو سکتی ہے مگر ججز پر نہیں. عدلیہ پہ حملہ کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ ان کی طرف سے کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا. وہ آپ کو اسی زبان میں بات نہیں کرے گی، جج نہیں کریں گے. دیکھیں وقت ایک سا نہیں رہتا. یہی عدالت نے کل ہو سکتا ہے آپ کو انصاف کے پاس جب دوسری کوئی حکومت آ جائے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو آپ کو جو ریلیف ملنا ہے انہی عدالتوں سے ملنا ہے. تو آپ ان کو اگر اس طرح سے وہ ڈیوائڈ کر دیں گے، اس طرح سے ان پہ حملے کریں گے تو پھر آپ ایک انسٹیٹیوشن کمزور کر دیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح سے بات کریں گے تو آپ انسٹیٹیوشن کو ویک کریں گے تو کل آپ کو بالکل نہیں ملے گی ریلیف. ووٹ کے اندر کوئی اور بات کرتے ہیں، باہر جا کے جو آپ لوگ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں الگ طرح سے بات ہوتی ہے. آئین کے تحت ججز کے کنڈکٹ کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا ہی نہیں جا سکتا. لیکن الیکشن سے فرار کے لیے حکومت تمام حربے استعمال کرنے لگی. عدلیہ پر مزید حملوں کے لیے توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا.
तौहीन पार्लियामेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। मुल्की इकॉनमी के लिए सालाना अरबों डॉलर भेजने वाले और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़बानबंदी की भी कोशिश की जाएगी। कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन राना कासिम नून ने कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा भी बता दी। तौहीन पार्लियामेंट की सज़ा 6 माह और जुर्माना 10 लाख होगा। पार्लियामान के वकार को बढ़ाने के लिए, पार्लियामान को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्लियामान की कमेटीज को फंक्शनल करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, दिस वाज द डायर नीड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। उससे हम ये समझते हैं जब पार्लियामान की कमेटीज फंक्शनल होंगी और इफेक्टिव होंगी तो उससे पार्लियामान का तकद्दुस में इजाफा होएगा। पार्लियामान जो टूथलेस पार्लियामान कहलाती है ये नहीं होएगी और इससे चेक एंड बैलेंस इदारों में कायम होगी। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान नाकिस इंतजामात, हुजूम की धक्कमपेल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जख्मी टांग एक बार फिर मुतासिर हो गई। जख्मों में तकलीफ बढ़ गई। इमरान खान की टांग के टीबी मुआयने के लिए उन्हें शौकत खाना ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इमरान खान को धक्कमपेल से मोहतात रहने का मशवरा दिया था। डॉक्टर्स ने तिबी मुआयने के बाद उन्हें फौरी आराम और अद्वियात फराहम की हैं। परवेज इलाही को खौफजदा करने की कोशिश, हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत से रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त थी। लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मंजूर हो गईं। गुज़िश्ता रात पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर पर दूसरी बार छापा मारा। घर को कई घंटे तक मुहासरे में रखा गया। परवेज इलाही कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है सब का सब जिम्मेदार मोहसिन नकवी है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं ये इंशाअल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा है मोहसिन नकवी के साथ। उसने बयान दिया है कि ये मैंने ही कहा है और मेरे हुक्म पर हो रहा है, वो आप दोबारा सुने। ये सारी उसकी ये शरारत है। ऑलरेडी हम कोर्ट में गए हुए हैं कि अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, ये खुद भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। और इनका जो है आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये। और ये सारा कुछ मिल के हुआ है ये सारा हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।